हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल आदि ब्लॉगर। तो गाइस नुआ वर्ष पाखे आसला तो ये बहुत भी शीत हो नुआ वर्ष पाखे को आज है के 29 तारीख मात्र 3 दिन रहा नुआ वर्ष पाखे तो मुझे मो पाखे बाण कि तो देखिपे ये रखी बाण देखिपे तो आज यही बाण सबुतिक मुझे सुखेगा जाऊँगी तो चलन छात उपर जा बाण सुखेगा ये देखिए ये से बाणटा फुटा हो सिगरेट बाणटा ये धरची बाण कौन फुटुनी ये गोटे ने मुझे देखेबी कौ कौ बाण भी अच्छी सिगारेट बाण पवन है कौन है तू लगे दो तो यार पवन लगिला भितर बाण पड़ा देखो धुआं बाहर देखिए बाणटा कि फुटिला तो चलते बाण सब सुखेगा आग जगटा मैला है तो ओल्ल दबा झाड़ूटा नहीं कि हेरा दे काढ़ी तानिया ये हूँ चक्री बाण जीवन में फास्ट टाइम देखी हूँ चक्री बाण साइड हो सुखेगा ये देखु ये हूँ चक्री बाण ये ऊपर छत ऊपर तले फुटाबे ना कि यहाँ हूँ झिरझिरी टाइप रोटे ये देखो सिगारेट बाण देखो सी है चक्रीटा को फुटाऊ देखो से गोटे चक्रीटा को से दी जन जाक ये कर देखो अरे हाथ धरनी तले थोदे तो गाइस देखो से चक्रीटा को लगाउछंदी पवन होउजी से लगे चलछंदी बाण कौन फुटियो तो गाइस देखो से माने फुटाउछंदी पूरा माने ये कर देखो तो गाइस केमती फुटिला बाणटा ये हूँ सिगारेट बाण दीटा आहरी गोटे अच्छी 3टा ये रहा गोटे ये हूँ झिरझिरी बाण आपन तो फुटे नथिए नहीं कुनी छुआ बाण आपन के फुटे नथिए आज देखि नै झिरझिरी बाण दिस इज कुनी छुआ बाण कुनी छुआ बाण ना टेंगिरी बाण ना गेंधा बाण ये रखिदेली झिरझिरी बाण एबे हूँ हगुरी बाण देखिए ये हूँ हगुरी बाण आपन तो कहीं फुटे नथिए तू फुटेजु ना मु फुटेछि तो ये हूँ हगुरी बाण हगुरी बाण कि फुटेछि ये 2टा कुंपी अच्छी देखिए ये हूँ 2टा कुंपी देखो ये अच्छी खाली गोटे कुंपी बाणटे ये देखो आप बाण के फुटे थे कमेंट निश्चय तू तो सब फुटेचु
ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟା ଶୁଖି ଏ ହେଉଛି ସବୁ ତିକ ବାଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ସେତିକ ବାଣ। ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଝିରିଝିରି ବାଣଟେ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଫୁଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶୁଖିଛି। ହଁ କଣ ଶୁଖିଛି ଏଇଠି ଢୁଣ୍ଡି ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଝିରିଝିରି ବାଣଟା ଫୁଟା ହବ। କଣ କଲୁ ଚିକୁଟି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଡିଆସିଲଟା ନେଇକି ଆସିଲୁ ରେ। ବାଣଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶୁଖିଛି। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତରେ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଛି ଶୁଖିନି ଏବେ। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଝିରିଝିରି ବାଣଟା କେମିତି ଫୁଟୁଛି। ତ ଗାଇସ୍ ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଉଛି ତ ଖରା ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ବାଣଟାକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଶୁଖେଇଛି ମୋର। ଶୁଖିଗଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟା ହେବ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ସେଇଠି ବାପୁ କେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛି ଚାଲି ଚାଲି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ହେଉଛି ମୋ ମା ସେଇଠି ହେଉଛି ବାପୁ। ଗାଇସ୍ ଏ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଘଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବାଣଟା ସେଇଠି ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଟୁଛି ସେ ବାଣଟା। ରହବେ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଚାଙ୍ଗି ଦେଉ ନା କ'ଣ। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଟୁଛି ସେ ବାଣଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫୁଟି ଅଳ୍ପ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଆମେ ବାଣ ଫୁଟାଉଛୁ। ହେଇଠି ବାଣ ଫୁଟିକି ହଗୁରା ହେଇସାରିଲାଣି। चुप कर बे कुत्ते। କାରଟା ଅଛି ଏଠିକି ଆଣୁଛୁ। ଏ ବାଣ ଫୁଟିଲା। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ବାଏ।